कुर्बान खुद को करके अरे मुसल्ला बचा लिया। अरे सर 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 दे दिया हुसैन ने, अरे सर दे दिया हुसैन ने, अरे सजदा बचा लिया। अरे कुर्बान खुद को सुबहानाल्लाह। কোন জায়গায় সত্যিকারে এই মোহব্বত আছে। এই টাকা আমার জেবে যাবে না, এই টাকা আপনার মসজিদ ফান্ডে জমা হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই টাকা মসজিদ ফান্ডে যাবে। শুকরিয়া। আল্লাহর কাছে দোয়া করব আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, মোহব্বত একবার জোরে সরে বলুন সুবহানাল্লাহ। শুকরিয়া শুকরিয়া। তো এই টাকা আপনারা আজকে মসজিদে যাচ্ছে বা খুব সুন্দর আপনাদের কাছে রাখছি। কত সুন্দর লিখেছেন দেখেন, মোহব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। बोले कुर्बान खुद को करके अरे मुसल्ला बचा लिया। अरे सर दे दिया हुसैन ने, सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया। अरे कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। अरे कुर्बान खुद को करके अरे मुसल्ला बचा लिया। अरे सर सर दे दिया हुसैन ने, अरे सर दे दिया हुसैन ने, अरे सजदा बचा लिया। अरे कुर्बान खुद को करके अरे मुसल्ला बचा लिया।